फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो आज आउ गोटे फ्रेश वाला ब्लॉग को आपण मानकु ढेर सारा स्वागतम। आमे आज जाउछु बुलिया पई कोडे आमे बुलिया पाऊ जाउ सेटा आगु आपण माने वीडियो रे जानिबे। आ गुनुलु कोन खाइबो बाजार रे कोन खाइबो मते खाइबो कोन खाइबो ओके चलो जीवा कुआं नेबे बुलिया पई जीवा टे पूरी मार्केट जीवा पूरी बाजार जीवा दांडू रेडी बुला करिया कौन सब किना किनी करबा खाइबा आसीबा चल एता काई तू कौन बुला रे हमरा चाउमिन रोसे चलची आसला सु रखी थे हम पे। हां बळिबो तो रखी देबो हेले रोसेटा की करछंदी तमे ना अंकुल मु भी हाथ बोट देखि हाथ बोट हां हां सेठी हमरा समस्त जाइकी बस झरलेनी कार रे हम समस्त बाहर रे जिबा मार्केट को एठी मु मोर मनर किछटा कथा कहया चाहूँ तो आम हेलु हाउस वाइफ आम डेली घर रही था जदि एमती बाहर को टे आसबू मैंने हजबैंड निजर ऑफर दिखाना बहुत खुशी हो जाऊ आ बाहर टे बुलाबुली कर गले टे भल लगे आ सब बेले तो घर ही रहू तेणु मत तो भल लगे बाहर को आसवाई आज कहले चल टे मार्केट जा पड़े आसवा मुझे बहुत खुशी हली मुझे किसी किणे न किणे कि जाइए बुल पड़े आसा खुशी लगे। यहाँ हूँ आमर 18 नला एंट्री पॉइंट ये लिखाई गुंडीचा मंदिर 40 किलोमीटर कौन रास्ता सब एटा हूँ आमर 18 नला एटू तो मुहर गोटे से तो भलो कहूची आ ता वीडियो बनू कौन कहूँ बोलू गाड़ी गुड़ा जाऊँ साइड होना आम रास्ता छाड़ एडी पार्लर छिउ हां हम जाऊ तो दांतो को जगन्नाथ मंदिर देखते जगन्नाथ देखते तू जातु मंदिर जाऊ तो साइड एडा हो हमर भक्त निवास एबीसी पुरुषोत्तम भक्त निवास एड भक्त माने करिवे सब सुविधा अछि आ एडा आगे रहउछि पार्किंग जगन्नाथ मंदिर बड़ पार्किंग एतो मोहल्ला पूरा पार्किंग पाई गाड़ी पार्किंग हमराने के आदि करी बोली ऑटो वाला रे हमरे पार्किंग रे गाड़ी रखि सब सुविधा अछि पार्किंग नबो 50 टका मात्र हम माने पार्किंग रे रहि परिबे तापर हमर आसीबो ट्रैफिक एरो ट्रैफिक रु जदि आपण माने राइट की जिवे तो जगन्नाथ मंदिर राइट साइड रे पड़छि लेफ्ट को जिवे जदि आपण मार्केटिंग करे अछि तो लेफ्ट साइड जिवे हमें जाउछु मार्केटिंग करबा तो हमें लेफ्ट को जाउ आ आपण जे जगन्नाथ मंदिर जिवे कार तो अलाउ नहीं आ किछि बात गला पर एडो 1 किलोमीटर गला पर आपण मानु आ एठी हमर भी चालू अछि बोल भाई टाटा ओ टाटा एबडे सिटी बाजार अछि डी मार्ट अछि बालिश की अछि शॉपिंग मॉल ज्वेलरी सब कुछ अछि
एपटे आमर परिबा मार्केट देखो बहुत सारा परिया अच्छी हेलो ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିଥିଲୁ ଟିକେ ସୋରୁମ୍ ଯିବୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବୁ ହେଲେ ଆମ ଡୁଗୁଲ ବି ଶୋଇପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ନଥିଲା ତେଣୁ ଗାଡ଼ିରେ ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖିକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଡୁଗୁଲକୁ ଗୁନୁଲକୁ କାଖେଇକି ନେଇକି ଯିବାଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇଛୁ ତ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟିରେ ଆମେ ଖାଲି ପୁରୀର ଦାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ କିଛିଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଠି ମୋ ଡୁଗୁଲୁ ପଛରେ ବସିଛି गलु ना गलुनु नाई से गाड़ी देखिए सुविधा सब देखिए ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବୁ हे कोठी अछ कौन चप्पल बाहर करनी चप्पल पिंधे जीवा बाहर को मार्केट में पहुंची गलु चलो आगे को जीवा पहुंची देखा एठी गुनुटू चलछंदी हमर ये रो दादा गतुची एठी किया हलो क्या इदा गुनुलू केड़ा नहीं अड़े भाई भाव देखो ना बर्तमान चाउमिन बिरयानी वेज बिरयानी
ଛତୁ ନା ପନିର? ହଁ ଗୋଟାଏରେ ଗୋପାଳ। କହୁନ। ଛତୁ ପକୋଡା ହାଫ ପ୍ଲେଟ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ମଗେଇଲୁ ଆମେ ମସରୁମ ପକୋଡା ଆଣିକି ଖାଇସାରିଲୁଣି ମ୍ୟାଡାମ। ପୁଅ କଣ ଖାଉଛୁ? ଚାଉମିନ। କିଏ କିଏ ଖାଉଛ? ସମସ୍ତେ ଖାଉଛ? ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଯେବେ ବି ଆସୁ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଖାଉଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିଥିଲୁ କି ଯିବୁ ଟିକେ ସି ବିଚ୍, ହେଲେ ଗାଡି କୋଉଠି କଣ ରଖିବୁ ସୁବିଧା ହବନି ଭାବିକି ଖାଲି ଟିକେ ଆମର ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପଳେଇବୁ। ତା ବି ଏତେ ରାତିରେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ, ପୁଣି ଆମ ଗୁନୁଲକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ଧରିଦେ, କାକି ଧରିଦେ, ତ ଦିଟା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯିବା ସମ୍ଭବ ହବନି ଭାବିଲୁ, ଦେଖିବା କାଲିକି ପ୍ଲାନିଂ ଟା କରିବା। ଆଉ ଚାଲ। ଲାଇକ୍ କରିବ। କଣ କହୁଛ? ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଡ। ଆସିବ, ଦି ଜଣ ଆସିବ, ବୁଲିବ, ବାଇକ ସ୍କୁଟିରେ ନାଇଁଲ କାର୍ ଧରିକି ଆଣିବ କୋଉଠି ଏଇଟା ଆମର ମେଡିକାଲରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡିକାଲ। ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ କରୁଛ ସମସ୍ତେ, ଭଲ ଅଛ ନା ନାଇଁ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ହଉଛି ଗୁନୁଲୁ। ତମ ଭଲ ନା କଣ? ଆଉ ପଛରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି? ପାର୍ଲରକୁ ଯା। ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଯାଉଛନ୍ତି ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଟା ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଲର ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଆଗରେ ତ 3-4 ଜଣ ଥିଲେ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୋର ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ ସରିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦିଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ହେଲେ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ। ଆମର ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ଭେଟିଗଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିକି ଆସିଲି। ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଆମେ କିଛିଟା କୁରକୁରି
ଖାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ହେଲେ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ କାରଣ ମୋ ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍ଟା ଭଲସେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଜଲ୍ଦିରେ ଖାଲି ଭଜା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଥିଲା, ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଜା ବି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବହୁତ ଫର୍ ଭଲ ହେଇଛି, ୱାଚିଂ। କୋବି ଆଳୁ ଭଜା।